ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ସାଇକେଲ ଧରିକି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ମାରା କରି ଗୋଟେ ତ ବେମାର ହେଇ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଗରୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛୁ ये सब लाइट तो मारे ये सब साइकिल दिखा सर अपना हम बड़े जाते हैं ठंडा हवा बाजी हो हमारे ये है पास से बताओ हमारे ये वाला माइक गोटेला रिसीवर गोटेला स्पीकर स्पीकर वाला पक्ष पड़ से देखो ठीक है ये वाला स्पीकर कनेक्शन वो कनेक्शन स्पीकर स्पीकर कौन काम ना जेता हम यूट्यूब देखछथि गीत सुनुछथि बुझला जेता स्पीकर काम सेटा हमरा स्पीकर आज तो कॉल ले কথা যদি স্পিকার দउछ অন্য জন শুনিয়া লাউড স্পিকার দउ না ঘরে যে বুড়ি বুড়ি লোক ଥିବେ যে জায়গা ଥିବେ ସେମାନେ ତମର এই রিসিভর শুনি পারিবে তারপর আমি কোন দাও লাউড স্পিকার দাও পড়ে লাউড স্পিকার দেন নাম শুনবে না শুনবে হ্যাঁ তো ये नाम स्पीकर काम सबुतरे सेम किंतु ये कोन यार आउटपुट टा ଟିକେ ଅଧିକ ଦି ଜଣ ତିନି ଜଣ ଜାয়গା শুনি পারে কিন্তু यार आउटपुट टा রিসিভর তা আউটপুट কম কেবল ଆମେ पर्सनली শুনি বুঝছো তো আজ আমরা রিসিভর কল টা হবে সেটা কোন না আপন কথা তা শুনবো তার কথা আপন শুনবো না সেটা মানে রিসিভর রিলেটেড কিছু ଗୋଟେ প্রবলেম আছে বুঝছো তো স্পিকার প্রবলেম কারণে কোন লিখা হবে না আমি ইউটিউব চলুক পিকচারটা চাচ্ছি কিন্তু সাউন্ড বাহিবা নাই গীত বাজতো এটা চালু গীত চালু 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড 4 মিনিট বাজিবে কিন্তু সাউন্ড কিছু বাহারো নাই তো আমরা জানি স্পিকার রিলেটেড পড়ে আইকন না তার কথা মতে শুনতো ମୋ କଥା তার শুনব নাই যেটা ধর কল করে শুনব ମୋ কথা তার শুনব তার কথা মতে শুনব বুঝলে তো এই তিনটা জিনিস এটা ক্লিয়ার না ডাউট রইলে এটা হলো আমার স্পিকার দেখাও জি অলগা অলগা ফটো অলগা অলগা টাইপের মধ্যে দেখিয়া পাই পড়ে বুঝলে তো আমি সেটা ଗୋଟେ বোর্ড বলতে তো দেখিয়ে দিবে সববোর্ডে ଗୋଟେ স্পিকার লাগি নଥିଲା দেখেন তো চিন্তা করে সববোর্ডে ଗୋଟେ স্পিকার লাগি ছিল তা ফোন করে দিলে সববোর্ড লাগি দিও দিয়ে ও কথা খোলা হয়ে যাবে অ্যান্ড্রয়েড ফোন পুরো খোলা হয়ে যাবে খোলা হয়ে যাবে পুরো খোলা হয়ে কার সারে ওটা হ্যাঁ রিসিভার লাগি না কার লাগা সারে রিসিভার স্পিকার অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেখো কি হবে দেখাও জি এটা হলো ইয়া স্পিকার এটি কিছু কানেকশন আছে কি নাই ইয়া কানেকশন কোড হচ্ছে কি ভিতরে ভিতরে এটি আছে কি আছে এই যে দুইটা আছে এই দুইটা হলো আমার স্পিকার কানেকশন এই যে এই জায়গায় জয়েন্ট হবে সেটা যাই কি শুনুন কোন হবে কাম করিব কোন করিব কাম করিব ইনপুট দেখো এটি কোন আছে কোন আছে ଗୋଟେ প্লাস ଅଛି ଗୋଟେ মাইনাস ଅଛି কোন আছে এটা স্পিকারে ଗୋଟେ প্লাস ଗୋଟେ মাইনাস এইটা কানেকশনটা যখন করা হয়েছে বুঝছো তো কিন্তু এটি কোন আছে কনেক্টর টাইপের দিয়ে দিয়েছি এটা কানেকশন দিয়ে দিয়েছি এটি কনেক্টর টাইপের দিয়ে দিয়েছি বুঝছো এটা কথা আছে এই কথা এটা টচ হবে জয়েন্ট হবে ঠিক সে ভিডিও ভিডি সাইলা পরে যদি ঠিক সে পৌঁছে দিব তার সাথে কানেকশন ঠিক দিব কানেক্টর ঠিক দিব তার নাম স্পিকার বাজিব মানে বাজিবনি বুঝছো তো এর নাম স্পিকার এর নাম স্পিকার আর যেটা প্রবলেম দেখা স্পিকার এই কোড भी চেঞ্জ করে দিতে পারবে তো একটা তো ট্রান্সফার চেঞ্জ করে বুঝছো এই আদরে ডাউট হইলো রে আর ওটা হলো মাইক ওটা হলো রে মাইক সাপোর্ট তো দেখে মাইক আছে দেখতে মাইক এটা দেখা হবে মাইক কোথায় হ্যাঁ এই আছে এটা দেখাও নি এটা তো জুম করে দেবো দেখাও নি চিকচিক মাসে দেখো গাতটা দেখাও নি এটা মাইক্রোফোন এটা কার বলা মাইক্রোফোন যদি আমার মাইক দিও মাইক্রো তল পড়াও কি উপর পড়াও ওটা ভোল বাজা দরকার কারণ না আমাদের কথাটা সে ভিডিও বুঝলো তো ভিডিওতে সে অন্য শুনে না যদি রিসিভ ন করে পাইলো তাহলে সে কথা শুনবে তুমি দাও বুঝলো তো সেদিনে তা ভোল হয়ে যায় আইলো তলে মানে ওপর বুঝলো আইয়া যদি এই ভোলটা দেখিবা এমনি ঠিক ভোলটা দেখো ये माइक ये ऊपर बोल रहे कोड बोल रहे सुबह कोड बोल रहे ऊपर बोल रहे तो कोड दे रहा है देखा लो भाई हां देखा नहीं अरे देखा लो और बोल रहे ना तो ये होल भी बोल दिया हां ताने मन माइक काम करियो नहीं
ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଲି ଭଳିଆ ଦେଇଯାଏ। ଜାଲି ଭଳିଆ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଧୂଳି ଫୁଳି ଯାହା ବି ରହିବ ସେ ଉପରେ ରହିବ ତଳକୁ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସେ ଜାଲି କାଟିଲା ଭିତରକୁ ଧୂଳି ପଶି ଯାହା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ମାଇକ୍ ଆମର କାମ କରିବ ବୁଝିଲ? ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା ହଁ ବେସିକ୍ ନଲେଜ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍, ଇଏ ହେଲା ଆମର ରିସିଭର। ଓକେ ରିସିଭର ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ରିସିଭର କନେକ୍ସନ ରିସିଭର କହିବ ରିସିଭର ଇଏ କନେକ୍ସନ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ରିସିଭର ଶୁଣେ କ'ଣ ରିସିଭର ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା କ୍ଲିୟର ଦେଖା ଯାଉଛି ତ? এটা আমার কোন রিসিভার এটা আমার কোন কনেক্টর শুনি রিসিভার টিমস বা রিসিভার কনেকশন করবে কোন করবে রিসিভার কনেকশন কোন করবে রিসিভার কনেকশন সবাই কাছে আর কো রিসিভার কনেকশন ওকে এ মনে রাখবে না ভুলিও না মনে রাখবে না ভুলিও না মনে রাখবে তো এবে আর কোন দিকে বাকি ডিসপ্লে তো সবই জানছো না তার কোন জানা দরকার ডিসপ্লে সবই জানছো এটা নরমাল তারপর আর কোন কোন বোর্ডটা বলে এটা তো সবই জানিছো কোনটা চার্জিং পিন জানিছো এটা কোনটা সব জানিছো ব্যাটারি কনেক্টর এটা কোন জানিছো হেডফোন জ্যাক হ্যাঁ বাকি এটা কোন ओके तो ये सब बड़ा बड़ा दिन लगेगा ये सब हमारा बड़ा बड़ा এটা কোনটা জানছো ক্যামেরা এটা লাইট हां এলইডি এটা হচ্ছে জানতো তারপর আছে আমরা কম্পোনেন্ট উপর কার উপর আছে রে কম্পোনেন্ট যদি কম্পোনেন্ট উপর আরম্ভ করি তবে বড় কম্পোনেন্ট আছে এই কম্পোনেন্ট চেঞ্জ এটা কোন ইয়া না ডায়োড শুনে কোন ডায়োড জানিছো কি यार ना है ना डायोड कौन है ना डायोड सुबह डायोड सब एक कैसे को डायोड ना है ना बाकी यदि डायोड देखिबा डायोड अलग अलग टाइप रे हम देखिया मार्केट रे केमी डायोड ना ये जो डायोड है सेटा प्लास्टिक टाइप रे डायोड देखो ना प्लास्टिक कंपोनेंट टाइप रे देखो आ साइज रे भी देखो बड़ साइज আছে को साइज रे बड़ साइज टोटल ब्लैक আছে ब्लैक है टोटल साइड टू लेग আছে বুঝলে তো এই সাইডে কোন আছে লেগ নখাবলা দিটা লেগ আছে হ্যাঁ এই ଆମର ବୋର୍ଡରେ କନେକ୍ସନ ଅଛି ତାର ପାଖକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖା ହଉଛି ଏହାର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ B1 ଶୁଣିଲେ B1 ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ତ এই যে ଅଛି এটা ବି ଆମର ଗୋଟେ ডায়োড কোন সেটা আমরা ডায়োড ये भी डायोड ये কিন্তু বড় সাইজ আছে ये কিন্তু ଆମର কোন আছে ছোট সাইজ या সাইড রে লেগ বাড়তলা या দ্বারা লেগ বাড়ছি রে না डायरेक्ट ता तळे कनेक्शन दे दीजिए बोर्ड पर दे दीजिए बुझियो तो अलग अलग टाइप रे हमको डायोड देखा पड़े যদি ডায়োডটা দেখিবা সকল কোনে হবে টোটাল দ্বারা ইটা যেমি দেখছো ইটা দেখছো কি ইটাটা টোটাল সিমেন্ট কি তোমার মাটি যে টোটাল সেটা মাটি দিও এই সেবা ডায়োড যেটা তো টোটাল এবা কোন তার চারি গলা যা পুরা কোন আছে প্লাস্টিক টাইপ র একটা ব্ল্যাক র কম্পোনেন্ট একটা স্কয়ার সাইজ র ছোট সাইজ বুঝিলা তো ছোট সাইজ দেখে আমরা বলছি ঠিক বড় সাইজ দেখে বুঝিলা डायड में जान पेलो बाकी किसी डायड में गारो था और किसी में गारो होता है तो मैक्सिमम हम गारो वाला देखिया पर पड़े ता बच्चे देखिबा एठी गोटे मटेरियल देखाओ जेटा एटा कोन एटा भी गोटे डायोड एटा भी गोटे हमरो एटा भी डायोड एदिना भी डायोड एटा भी डायोड D4 लिखा देखाओ D4 ये जो वाला दिखाओ ये भी सेवा टाइप से दिखाओ ये तो ठीक है साइज एक से बड़ा है बुझला ना साइज रे टिके डिफरेंस होछ ओके ता या भीतर साइज रे टिके डिफरेंस होछ ये जो वाला जे टिके अधिक लंबा अछि ये टिके छोट अछि या पर D4 लिखा है ये भी हमर गोटे प्रकार सुरे कोन डायोड अच्छा ये लाइन के टोटल कोन से देखि कर डायोड सुरे कोन डायोड सुबरी डायोड सबे का सुरे डायोड टोटल लाइन हमर कोन अछि डायोड ओके तापर आउ कोन देखिया इटा आउ कोन सब देखो हां तापर जो देखियो हम बोर्ड में मैक्सिमम कोन यूज होय ना कैपेसिटर यूज होय कोन यूज होय कैपेसिटर कलर जो देखियो सब हमको ब्राउन कलर देखिया में मिल जो को कलर देखिया में मिल जो ब्राउन सब रे ब्राउन माने कोन जानछो तो बोलो माटिया कलर और दी साइड हमको कोन देखिया में मिल जो सिल्वर
तब दी साइड सिल्वर देखा पे पड़ियो मझी पोजीशन हमर माटिया कलर देखा पे पड़ियो तो यार साइज छोटा आसियो आ बड़ साइज भी आसियो याटा छोटा साइज भी आसियो तो तापा हम कोन कहबा कैपेसिटर कहबा कोन कहबा कैपेसिटर सुबोली रे कैपेसिटर इटा कोन कैपेसिटर तबे कहना रे कैपेसिटर এটা कैपेसिटर अच्छा এটা कैपेसिटर अच्छा এটা कैपेसिटर सुबोली रे कैपेसिटर এটা कैपेसिटर এটা আছে কোনটা कैपेसिटर এটি কোন পড়ছে রে বলি রেজিস্টার এটি কোন পড়ছে এই ওয়াই ভাইটি আমার এটি পানি পানি বসলে এবার পানি পড়ে अच्छा এটা কইলো কোন জানি তো যে ক্যাপাসিটর দেখলে আর এই বোর্ড ভিতরে লিখে ক্যাপাসিটর ওকে আর কোন আছে লিখে দিয়েছি আচ্ছা এটা কোন দেখা হচ্ছে রে পড়া আছে এই সাইড কোন আছে রে সিলভার আছে ওরে ওরে সিলভার তা উপরে ওরে কোন দেয়া আছে এটা দেখা আছে হ্যাঁ और कोई टॉपिक नहीं मझी ब्लैक दिस साइड कोन আছে রে सिल्वर सिल्वर साइड टू देखला মানে দেখো ব্ল্যাক দেখাও নি সাইড কোন দেখো রে ব্ল্যাক সিলভার ব্ল্যাক তো ইয়ালা আমরা কোন জানো ইয়ালা আমরা কয়েল কোনটা আমরা কয়েল কয়েল সব अलग अलग টাইপ আছে ইয়ালা নরমাল কয়েল ও কয়েল রে নরমাল কয়েল সিলভার নরমাল কয়েল সব এক জানবো নরমাল কয়েল ওকে তারপর আগে যোগ করব ये नॉर्मल कॉइल देख लो এটা भी সিলভার টাইপের দেখাও দেখাও সিলভার টাইপের লাগ আছে কি সাইড কোন আছে সিলভার আছে এগুলো কোন জানেন জানেন রে ইয়া সাইডটা দেখো কোন দেখা আছে কোন দেখা আছে ইয়া সাইডটা কোন আছে হোয়াইট আছে हां ऊपर ब्लैक है मझी पोजीशन ई साइड सिल्वर ये कलर कोन अछि व्हाइट सुबरे व्हाइट কিন্তু এই কয়েলটার কলর কোন ଥିଲା ব্ল্যাক ব্ল্যাক তো जो কম্পোনেন্ট রে বা সাইড রে हमको व्हाइट देखिया पे मिलला তাকো আমি কোন কইবা না রেজিস্টার কইবা কোন কইবা রেজিস্টার কিন্তু যদি এটা কয়েল থাকা কয়েলের সাইড কোন হইতা ব্ল্যাক বুঝলে তো जोड़ा রেজিস্টার দিব রেজিস্টারের উপর সাইড তল সাইড আমরা সিলভার রইব মঝি পোরশনটা কোন রইব ব্ল্যাক রইব আদি কলর যদি দেখিবা বড়টা আমরা কোন রইব হোয়াইট বুঝি পাইলো বুঝলো না রেজিস্টার আউট রইলো রে বুঝলা না আউট রইলা বুঝলা নি ক্লিয়ার আউট দেখিবা আউট দেখিয়া আর আমরা আচ্ছা এটা সমিতি জিনিস কোন এটা না ক্রিস্টাল সবাই ক্রিস্টাল মনে রাখিও जोटा पर क्रिस्टल थियो ए कोण चारि कोणरे सोल्डिंग देखावा सोल्डरिंग रे क्रिस्टल टाको बसाई दियो बुझले तो कलर पोषण साइड पोषण सोल्डिंग रे क्रिस्टल किंतु जोटा माइक्रो चारि कोणरे कोन मते सोल्डिंग देखिया पे मिलिबो नाही बुझिबेला এটা আমার কোন মাইক সরে মাইক সবে কাছারে মাইক আর জোরসে মাইক ওকে तो इधर में सीट का काट लिया सीट काट के दिखे तार इधर ओके सीट काट ले की बोले सीट देखा लो देखा लो तो बहुत सारा कॉपर लिखा पे अच्छा এটা কইলো কোন ক্যাপাসিটর এটা ক্যাপাসিটর মানে ব্যাটারি লই লাগে রে ক্যাপাসিটর এটা কোন ক্যাপাসিটর সবাই কাছে রে ক্যাপাসিটর আর জোর সে ক্যাপাসিটর हां এটা কোন ক্যাপাসিটর এটা कैपेसिटर ये कैपेसिटर सभी का सारे कैपेसिटर এটা कैपेसिटर अच्छा ये देखो कॉइल सुबरे कॉइल रेजिस्टर कॉइल कौन
কয়েল কোনটা কয়েল কাহিଁକି হବ না ତମ ଆଇଡିଆ କରି ଦେଖଉଛ এই যে সাইডটা পুরো বড় তো করা এটা দেখো এটা দেখো এই দুই জনের ভিতরে ডিফারেন্স কি দেখুছ কয়েল ভিতরে কোন দেই জানিছ কয়েল ভিতরে কয়েল মিন্স কোন বুঝছ তবে ঘরে তো কয়েল সব ইন্টারা করে ইউজ করা না এই যে ডাবল ইউজ কি हां এটা সব কোন লাগা কয়েল এটা কোন লাগুছে কয়েল করে মোটর ভিতরে কোন লাগুছে সব কয়েল তো সেই কয়েল ভিতরে কোন ଥିବ সম্বন্ধ কয়েল ভিতরে তার এবার রাউন্ড ହେଇକି ଥିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯେହେତୁ କଏଲ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ତାର ଗୁଡା ଗୁଡା ହେଇଛି ତ ସେ ତାର ହାଇଟ୍ କଣ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ରେଜିଷ୍ଟର ପୁରା ପତଳା ତାର ଟାଇପର ସେ କଣ ହଉଛି ବୋର୍ଡ ଦିହରେ ପୁରା ବସିକି ବୁଝିପାରିଲ ତ କଏଲ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଆ କି ରେଜିଷ୍ଟର ପୁରା ସବୁବେଳେ ବୋର୍ଡ ଦିହରେ ପୁରା କଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ପୁରା ଚାପି ହେଇକି ରହିବ କିନ୍ତୁ କଏଲ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ ରହିବ ଆଉ ଥିକନେସ୍ ଟିକେ ମୋଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପିଲା ଗୋଟେ ପତଳା ପିଲା ଭିତରେ ଫରକ ଆଉ ଟିକେ देखो देखो हेल्दी पिला गोटे थाए आ गोटे पतला पिला थाए जेमिति तू पतला पिला हेल्दी पिला का हो है तो साइड पे से की पतला है ए से भाई की से कोन भाई के से की हेल्दी पीटो कर भाई की हेल्दी पतला कितना जाके ना हम से पछरे ही पतला का बोलो भाई तू बोलो का दे पीटो कर हां हाथ देला अच्छी को समथिंग बात बोला रजिस्टर से हां सी है हमर रजिस्टर ये है हमारा कॉइल बुझियो त से भाई है हमारा कॉइल तार भीतर कैपेसिटर रहा है चिकना रहा कैपेसिटर ए खेलाता আছে रे कैपेसिटर गोटे हैंडसम का थिला कैपेसिटर सेही तो हैंडसम का लास्ट बोचले आ की बोल कलर से को तो लास्ट ये गोटे से वाला कैपेसिटर होबो आ सेही कोन गोटे कैपेसिटर होबो ए कोन को देखो पूरा चिकना है ये हौसला रे बहुत सारी चीज होता है एटी मोबाइल सब पार्ट আছে हां एटी सब पार्ट আছে हैला বুঝিবাল তো ক্যাপাসিটর বুঝলে না ডাউট হইলো না না বুঝিলু ক্যাপাসিটর বুঝিলা না ডাউট হইলা না বুঝা हां বুঝা বুঝা कितना बुझा रजिस्टर ভিতরে কি আছে रजिस्टर ভিতরে কি তার আছে তাকি অলগা সিস্টেম সব মেকানিজম তা ভিতরে অলগা तब से कंपोनेंट बढ़िया पे ना 10 वर्ष 15 वर्ष कंपोनेंट पूरा कंपोनेंट हमें रिपेयर करियो का करियो सर्किट तो में रिपेयर करियो और लाइन जो अछि फेटा लगै छ फेटा चालू फेटा लगै छ फेटा हमरा चालू कोन पे चालू सेटा सुविस दे खराब की होय फेट खराब अछि कनेक्शन आसोनी तार खराब अछि बुझलो कैपेसिटर खराब अछि कॉइल पड़ी सेटा ଆମେ ଯଦି କହିବା କରେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କଣ ବେ ଜେନେରେଟ ହଉଛି ଇଂଲିଶରେ ଯଦି କହିବା ଜେନେରେଟ କରେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଜେନେରେଟ ହଉଛି କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି କେମିତି ବାହାରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ପଡିବ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ପଇସା ଦରକାର ତତେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବର୍ଷ ଯିବ तो मोटे बड़ा आसे की कोडी ये बड़ा देख पूरा कवाड़ देख पर बुझ बड़ा अच्छा छुट्टी मिली हमें छुट्टी देगा ना तू सीखी रोबोट फिल्म देखते रोबोट फिल्म हां हैं सब तो देखते रोबोट फिल्म का बहुत पॉपुलर रोबोट रजनीकांत और था ना ये वसीकर मानना चिट्ठी हीरो ने कौन है वसीकर डॉक्टर वसीकर डॉक्टर वसीकर से तो का लैब को बसी दियो तो हीरोटा ना कौन ऐश्वर्या ठीक है रोबोट सर सिमरा लैब रे रह जाई तो बहुत दिन ता छुट्टी फुटी दाढ़ी पड़ी पूरा पड़ जाई वर्ष वर्ष रे 4-5 वर्ष रही तो अवस्था से बोले तो जल्दी अरे मान लो तक रही तो वेट हां से वेट करो तो मान लो नहीं सर हजार बाकी तो जरूर ना तू 80 पड़े से सिपार नहीं पड़े तो ठीक है नहीं पड़े भाई और बंदा तो पड़ ओके और हम बात हो जाए बहुत मजा करते हैं ना देखो मजा के मानता हम तो बोरिंग करते हैं और बोल मोन आपको बोरिंग है हैं तू का एकदम मुख्य भूमिका तो
पार्टी करना करंट नॉर्वेशन सम ये नदन करंट नॉर्वेशन सम देन बंद है ना अब सब तो बंद ही हो एदिना मन में जाता है कोन समय का सारा बैठ जाते हैं कैपेसिटर ये कैपेसिटर समय का सारे कैपेसिटर समय तो पार्टी को लक्ष्य रखु मो एटा कोन रे कैपेसिटर सुबनी कैपेसिटर एटा कैपेसिटर सुबनी कैपेसिटर जण डाउन से कोन टी से डाउन से तो खाई डाउन हो जाते फायदे चिंते कोन मु बस चिंते मन गरम नहीं तालो चिले अच्छा एबे नुआ कंपोनेंट रो देखिया एडे देखो कोला अछि साइड रे कोन छै सिल्वर अछि ऊपर कोन अछि जीरो लिखा है कोन लिखा है जीरो साइड रे देखिया कोन छै वाइट ताका कोन हो रेजिस्टर किंतु जीरो लिखा है कोन लिखा है जीरो तापर कोन अच्छा এটা আমরা কইবে যে 0 ওহমস রেজিস্টার কোন কইবে রে 0 ওহমস বা আমি একু ফিউজিবল রেজিস্টার কইবে কোন রেজিস্টার কইবে রে সুবল রে ফিউজিবল রেজিস্টার ঘরে কন্টাক্টর সব কন্টাক্টর লাগবে না করো ফুটু जो कनेक्शन कोन होता कॉन्टैक्टर बुझ जाओ ओने एमसी में आगर कोन लेता कॉन्टैक्टर भीतर तब जब किसी ने लोड पर कोला से कॉन्टैक्टर जेतु तार वाले कोन आइबो कोन जाय उड़ी जाय तो सेटा कोन कोन जाय सुबल अबे बता रे এটা সমিতি জেনারেল নলেজ সমিতি জানি দিবা জানা সমিতি ঘর কনেকশন সমিতি জানি तो ये भी आपको बोर्ड से बोला है ये हमारा वोल्टेज सर्किट यूज होता है किसी का भी एक्स्ट्रा वोल्टेज पड़े एम्पियर की थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेगा से कौन है जो को ओपन कर दो सुबह ओपन माने एकटू जो कनेक्शन हमर कटि गला हमर ई कनेक्शन जाय छै ना ई जरी कटि गला मझिरो कटि गला सेटा हम कम कर दे ब्रेक को जरी और ओपन भी कर दे तो आ कटि छिला भी हम कर दे जाने को बोले कर दे हम भाषा से का कहते ओपन कब जाए ओपन सुबह ओपन सब का संग रे ओपन और जोर से ओपन और जोर से ओपन आपको पार्टी बोलने नहीं रे ओपन हैं ओपन ओपन जोर से बोलो ওটা শুনি হ্যাঁ फिर से बोलो ওটা শুনি সাথে हैं ওপর ইকো শুনি আর তারপরে শুনি এটা দূরে যাবে এগুলো দাও বুঝে রে পাঁচশো সবুজ দাও সবুজ দাও ঠিক আছে ଯିବା ବରାବର ଯିବା ସବୁ ଗପ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢିବା ପଡେ ପଛେଇ ଯିବା ଏଥିରେ ମନେ ନେଲେ କଣ କଏଲ କଣ ହାଇଟ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ହାଇଟ ଅଛି କଣ ଦିଟା ଶୁଭନି କଏଲ ଏଟା କଣ ରେଜିଷ୍ଟର କଣ ଏଟା ବୋର୍ଡ ସହିତ ଚାପି ହେଇକି ଅଛି ରେ କଣ ଅଛି बोर्ड से चापी गसी ता ऊपर दिरा दिरा कोन अछि कोन कोन सुबनी कोन एटा कोन अछि कोन सुबनी रे कोन एटा कोन अछि ता कोन रेजिस्टर कोन एटा रेजिस्टर एटा रेजिस्टर कोन एटा रेजिस्टर ता तो एटा रेजिस्टर सुबनी रे रेजिस्टर 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 हला तीनटा रेजिस्टर एटा कोन एटा कोन एटा कोन एदिरा कॉइल एटा देखाओ ने एटा रजिस्टर ओपन देखाओ देखा ना कोनडा जीरो रजिस्टर सुरे जीरो रजिस्टर ओके अच्छा रिपीट मत देखो कोन अच्छा एटा की सेक्शन तो तुम सब जानि थे बोले मे भी कि जानि चाहत देखो एटा जानि चाहत देखो एटा प्रोसेसर सीपीयू वर्जन सीपीयू एटी हमर कोन अछि कॉइल अछि कोन अछि हमर एटा कॉइल तो ई जो कॉइल उडा अछि कॉइल को बॉब कॉइल कहै छै को कॉइल कहै छै बॉब कॉइल सुन बॉब कॉइल कहै काहे कि बॉब कॉइल कहै ना ई जो सेक्शन में देखछोदी ई ଗୋଟେ सेक्शन अछि हैला तो ई सेक्शन में पावर सेक्शन कहै छै को सेक्शन कहै छै पावर सेक्शन कोन पे पावर सेक्शन कहै छै ना जोटी अधिकांश हमर कॉइल दियो ओ कॉइल दियो बॉब कॉइल दियो ता से बॉब कॉइल नॉर्मल कॉइल पाखा भाई देखिया में सेम हैला बुझले तो कॉइल सब जो कॉइल कॉइल केवल जागा वाइज तक हमें ना दी
ବୁଝିଲେ ତ ଯାକ ତାର ନା ତ ଇଏ ବି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଛୋଟ ସାଇଜ ଅଛି ଏଠି କଣ ଅଛି ବଡ ସାଇଜ ଅଛି ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଇସି ଅଛି କଣ ଅଛି ରେ ତାରି ପାଖରେ ସେ କଏଲ को ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଇସି ଅଛି ତ ଏ ଯୋଉ ଆଇସି ଉପରେ କଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ସୋରି वेलकम ତା ତଳକୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋରି PM890 जो कि हमर PM लिखाई दे कोन लिखाई दे PM जदी हमर वेलकम र आईसी यूज हे को कंपनी आईसी यूज हे ता तळे जदी हमर PM लिखाई छी सेटा हमर कोन हो पावर आईसी हो कोइ सब हमर पावर आईसी मीडियाटेक केइदिने सेटा अलगा हे जो मीडियाटेक की आसे ना गोटे कंपनी मीडियाटेक ने सेटा अलगा हे जदी हमर वेलकम अछि वेलकम त PM मेंशन हे कोन मेंशन अछि PM तामन सेटा हमर सुबरे पावर आईसी आ गोटे आसी मेंशन PM आई कोन आसीबो सुबरे PMI जोटी PMI लिखाई तो सेटा हमर चार्जिंग आईसी कोइ से हमर सुबरे चार्जिंग PM लिखाई दे माने PM पावर आईसी PMI चार्जिंग आईसी सुबरे चार्जिंग आईसी मन ले तो जोटी PM लिखाई दे सेटा पावर आईसी जोटी PMI लिखाई दियो चार्जिंग आईसी एटा मन रखियो हला आ कोन ना PMI पाखरे केको अधिकांश कॉइल लागिबो नाही तीनटा तीनटा चारटा खना लागिबो हला किंतु पावर आईसी पर कोइ पाखरे पावर आईसी सेठी अधिकांश कॉइल लागिबो कोन लागिबो काई कॉइल लागिबो तमे एठी देखो एठी अधिकांश कॉइल लागो तमर क्वेश्चन आसीयो ना ई जो बोर्ड ना में देखछो बोर्ड रो कॉस्ट केते ई जो बोर्ड में देखछो बोर्ड रो कॉस्ट केते रे जियो बोर्ड रो कॉस्ट केते भाबो जाई दियो 500 600 आगु जे नवा बात केते नउतला रे 1100 1200 टका अब 6 700 800 टका पड़ जाय ओके जे 6 700 800 टका से 300 दो 1000 वर्ष ना 300 दो एते सब 300 से दबो दबो एते सब 300 अब गोटे 800 टका ड्रेस आनी दियो आ 5000 टका दे गोटे ड्रेस आनी दियो ता भीतर फरक रहबो बेसी फरक रहबो बुझिबे तो एटा हमर पावर आईसी पावर आईसी जो कॉइल अछि हां एका हम कोन कहबा बॉट कॉइल कहबा ओ कॉइल कहै एते एठी जो कॉइल अछि एटा खाली हम कॉइल कहबे बा नॉर्मल कॉइल कहबे ओके एटा हम पावर सेक्शन कहबे पावर सेक्शन को हम यदि कह जाय पावर सेक्शन का हम केबे चिन्हबे हां जो जगह अधिकांश कॉइल थाए जो जगह अधिकांश कॉइल थाए ताको हम कोन कहबा पावर सेक्शन हैला पावर आईसी बता बोलते पावर सेक्शन जदि न लिखाई दियो जदि मीडियाटेक रो सेट लिखाई देतो एमटी लिखाई सेठी कॉइल देखि के कॉइल आ ता साइड रे जो आईस ता अछि आईस रो फॉर्मेट कोन अछि छोटो साइज अछि बड़ साइज अछि ना बेसी बड़ साइज अछि ताकू देखि हम जाने बुझिबे तो सबले पावर आईसी बेसी बड़ रहबनी कि बेसी छोट रहबनी मीडियम है ना मीडियम रो जे फॉर्मेट एटा हमर पावर आईसी कोइ से हमर पावर आईसी ता ऊपर जो देखिया बोर्ड रो सबटो बड़ आईसी दीटा बोर्ड रो सबटो बड़ देखा जे गोटे रे लिखा है कोन वेलकम लिखा है कोन लिखा है वेलकम आ गोटे कोन लिखा है सोने स्काइनेक्स एसके हाइनिक्स कोन लिखा है एसके हाइनिक्स सब के साथ करे एसके हाइनिक्स आ गोटे कोन लिखा है वेलकम हमर जो सीपीयू আছে বা প্রসেসর আছে কেতে টাইম রে আছে সময় কোন দিলো কালি আইয়া কোন প্রথম কোন सब लिखिছ খাতা लिखिछ खाता काफर अछि हां खाता काफर नाही खाता काफर नाही रे खाता काफर नाही खाता काफर नाही हात देखो नाही देखो कोण असला गाडी असला केतो असला कोणी का खाता रे कोणी नाही कोणी खाता काफर अछि काफर रो अछि हम ग्रुप लेके हमें ग्रुप बने छी अछि बाबा अछि कोन अछि बाबू तब दिजर भाग अछि बाबू ओ सर अच्छा हां तब दिजर भाग अछि अच्छा आज हम काले आछिलो और दिन लोग से कोई दिले से दिन हॉस्टल क्लास से कोई क्लास में मोबाइल ग्रुप रे पके दिस खाता सब आनी होला खाता सब रखो ना छोट छोट दिन सब नोट डाउन करे सब दिन मन रहबो बुझिबा तो हम इच्छा मन रहबो नहीं जब हम खाता रे देखु जति किछरा दिनस हम जति पछर देखु जति ताको रिमाइंड करू जति से किछ नहीं किछ हम मन रहबो होला मन पड़े
ସମିତେ ଖାତା ଆଣିବ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଖାତା ଆଣିନ ସମିତେ ଖାତା ଆଣିବ ଆଉ ପପର ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଯେମିତି ବୁଝି ପାରିବ ସେମିତି ତମେ ଲେଖିବ ଓକେ ତ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସର ପ୍ରୋସେସର କେତେ ଟାଇପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛି Qualcomm କଣ ଅଛି ଆମର Qualcomm ଆଉ କଣ ଅଛି MediaTek ସୁରି MediaTek এই দুটা ব্র্যান্ড যদি ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ ଯେ କୌଣସି MI ଫୋନ ଧର Vivo ଫୋନ ଧର Oppo ଫୋନ ଧର ବୁଝିପାରିଲ Realme ଧର କି ତମର Narzo ଧର Oppo ଧର OnePlus ଧର ଏ ସବୁ ଫୋନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫୋନରେ Qualcomm ର MediaTek Qualcomm ଅଧିକାଂଶ ଫୋନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏ ଯୋଉ ବଜେଟ ଫୋନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 12 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 10 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ତା ଉପରକୁ ଯିବ ଦୁଆ ତା ଉପରକୁ ଯିବ 12,000 13,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ 10,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ 9,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ତା ତଳକୁ ଯୋଉଟା ଆସିବ ତା ତଳ ପ୍ରୋସେସରଟା କଣ ହେବ ଆମର ଯୋଉଟା ତମର Infinix ଫୋନ ରହୁଛି Tecno ଫୋନ ରହୁଛି ଦେଖୁ ନା Infinix Tecno ଫୋନ Motorola ବି ଭଲ ସେଟା Redmi ସବୁ ତମର ଗୋଟେ ବଜେଟ ଫୋନ ଥାଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ लो बजट फोन है ଗୋଟେ बजट फोन ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ लो बजट हां ଯୋଉଟା 6,000 5,000 4,000 3,000 हैं ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫୋନ ଗୋଟେ ବାହାରେ ନାହିଁ AI इंटेलिजेंट मोबाइल कंपनी नुआ बाकी ना दुटा 4,900 AI कोने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटा এর ଗୋଟେ ফোন আছে এর जो ফোন আছে তার যে বাহার আছে সেটা রিয়েল বেলজি আমার ଥିଲା কোন ফাউন্ডার না কোন ଥିଲା হ্যাঁ মাদার সেট সে বলল সে ব্র্যান্ডটা সে নিজে করা পারে ওকে তো তাহলে দেখি কোন ইউনিসস প্রসেসর ইউনিসস বুঝলা তো আগুন সে কোম্পানির নাম কোন ଥିଲା এসপিডি ଥିଲା স্পেকট্রাম কোন কাউলা स्पेक्ट्रम এই দেখো কোন কাইলে स्पेक्ट्रम ହେଲା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ইয়ারই না চেঞ্জ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ୟୁନିସସ୍ ହେଇଯାଇଛି ୟୁନିସସ୍ ତ ୟୁନିସସ୍ ପ୍ରୋସେସର ଗୁଡା ଆମକୁ लो एंड बजट ଫୋନ ଦେଖିବା ପାଇଁ लो बजट ଫୋନ ଗୁଡା ତ ସେଇ ଫୋନଟା ଅଧିକାଂଶ ଖରାପ ଦେଖିଛ ତମେ Infinix Tecno ଫୋନଟା ଦେଖିବ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଚାଲିଥିବ ତାପରେ ଫୋନ ଅଟୋମେଟିକ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଦେଖିଛ ଏବେ ଟିକେ ହେଲା କି ଭଲ ବାହାର କଲା ଭଲ ଟେ କଣ୍ଡିସନ ବାହାର କଲା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଯୋଉ ଫୋନଟା ବାହାରଥିଲା ସେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ କରିକି ଯିବ ତାପରେ ଶୋଇ ପଡେ ଅଟୋମେଟିକ ଶୋଇ ପଡେ Infinix ଫୋନଟା Infinix Tecno ଫୋନଟା ତ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଏଟା लो एंड ପ୍ରୋସେସର ଗୁଡା ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଅଧିକାଂଶ କାମ କରିବ ହାଇ ଟାସ୍କ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୋନଟା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୁଏ ତ ପ୍ରୋସେସର ଆମର लो ବଜେଟ ଫୋନ ଏସପିଡି ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସର ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏସପିଡି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ୟୁନିସସ୍ ତା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଣ କରାଯାଉଛି ୟୁନିସସ୍ ତମେ ଯଦି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତମକୁ ଦେଖେଇବ ୟୁନିସସ୍ ଓକେ ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ Qualcomm କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ Qualcomm ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ MediaTek Qualcomm Snapdragon ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ MediaTek ବୁଝିପାରିଲ MediaTek ପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ କଣ Exynos ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ Exynos सैमसंग Exynos ଟା କାହାର सैमसंग ଜାଣିଛ Exynos ଟା ଆମର Samsung କାହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ Exynos ଟା Samsung ଏଇଟା ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି Samsung ଇଏ ହେଲା ଆମର Exynos ପ୍ରୋସେସର କୋଉ ପ୍ରୋସେସର Exynos ବୁଝିପାରିଲ ଏରା Samsung ଫୋନ ସବୁ Samsung ଫୋନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କିଛି Samsung ଫୋନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆଉ Samsung ଫୋନ ବି Qualcomm ଦଉଛି MediaTek ଦଉଛି ବଜେଟ ନେକ୍ସ ଦଉଛି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୋନ ଆସିବ ଏତିକି ପ୍ରୋସେସର ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବୁଝିପାରିଲ ये ना हमारा प्रोसेसर टाइप ये हमारा सॉरी प्रोसेसर टाइप जोड़ा में सीपीयू बोलते हैं जोड़ा में सीपीयू रो बोल करना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेटा ना मेन कपल मोटर से कपल बॉडी रो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की ब्रेन को जब सिग्नल वाला तमरो गोटे नर्व सिस्टम बिगड़ला तम सेठी तम सिस्टम टोटल बिगड़ होला जो जहां पे इंपोर्टेंट है से टोटल काम करबो ये है सेवा है ये है सेक्यूर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा हाई सिलिकॉन सिक्योर कंपनी आउट आसे यार आसे हाई सिलिकॉन तो बहुत सुन आउट आसे अपन तो हावाई
ये हाई बहुत बहुत कम हॉनर हॉनर हाँ ना बहुत कम मार्केट बहुत कम मार्केट नहीं तो हाँ बहुत हाँ हां ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଛି। नो मॉडल कोड ହଁ कोड आई ନା ହାୱେର हाई कौन बाची ନୂଆ ମଡେଲ ବାହାରିଛି कौन मॉडल का ମନେ ନାହିଁ। नहीं तीन चार्टा वाला नहीं ये रेट कौन नहीं डिमांड हाई नहीं सिलिकॉन आइए तारो प्रोसेसर हाई सिलिकॉन मान देखो होगा हाई सिलिकॉन प्रोसेसर ଆଉ ଆପଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଆମ କଣ ଜାଣିଥିବ ତ ଆପଲ ଟା ଜାଣିନା आइए हैं बाइनो चिप बायोनिक चिप ता ना ତାସି ଯୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ ବାयोନିक ତାର ପ୍ରୋସେସର ସବୁ ଇଏ ହୁआ ବର୍ତ୍ତମାନ A19 Pro ମାନେ Pro series ରେ A19 Pro ଆପଲ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଦିଆରେ किरिन किरिन आइस आइस किरिन असला है ना हाई सिलिकॉन ऐसे बहुत तरह का आसो ଆଉ ଭାଇ କୋନ ଅଛି हवाएरो नहीं ହନର हॉनर ଶୁଣିଛ ହନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶୁଣିଛ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ହନର 10x କରିବା 2018 19 ବେଳେ 18 19 ବେଳେ ତାପରେ ଫଟୋ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୋଦି ନୋଟ ବୋର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଆଠର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା हॉनर प्रोसेसर बड़े इच्छा देखिए ये देखिए मैं बर्तन मिलेगा आपको से फोन ही आ सकता और देखिए मैं मिलेगा तो तमे को कहने कथा या मार्केट रे जदी अधिकांश देखिया प्रोसेसर जोड़ा सीपीयू एटा केमे जानिया ना को जदी फोन करू गोटा सीपीयू आ गोटे कोन ईएमएमसी तो सीपीयू टा केमे जानिबा और ईएमएमसी टा केमे जानिबा ए दिटा दिन जानिबा हमको निहाती दरकार कोन दरकार ना सीपीयू टा केमे जानिया सीपीयू पर कोन ब्रांड थे ना सबुठ हमर बोर्ड रे बड़ा आइसी दिटा देखिया में मिलजो गोटेला सीपीयू गोटेला ईएमएमसी बा स्टोरेज सो स्टोरेज हां बड़ा आइसी देखिया गोटे फोन कितना थियो आ गोटे रैम तो जो हमारा सीपीयू थियो कोन थियो सीपीयू सीपीयू तापर मेंशन कोन थियो वेलकम कोन मेंशन थियो वेलकम साइज रे कोन रहबो ना बड़ साइज रहबो को साइज रहबो बड़ साइज वेलकम छोटो छोटो साइज देखाई वेलकम देखाई तार माने एटा कोन सीपीयू ना बड़ साइज देखि जेमिति ईएमएमसी रो साइज रहउची तार पाखा पाखी साइज थियो बुझिलो तो मेंशन कोन थियो वेलकम तार माने सेटा हमर सीपीयू कोन सीपीयू जदी मीडियाटेक मेंशन थियो सीपीयू मीडियाटेक रो सीपीयू सेटा जदी सेटी यूनिसॉस मेंशन थियो यूनिसॉस रो सीपीयू जदी एक्जिनोस रो मेंशन थियो सैमसंग रो जदी तमर आउ कोन रहला आउ तो किछि नाही तो से जदी एचआई जेमिति कहला एचआई जदी मेंशन थियो तार सेटा गोटे सीपीयू बुझला तो सेही जगह जदी एसके हाइनिक्स लिखाइ दियो कोन लिखाइ दियो एसके हाइनिक्स हमर सेटा कोन ईएमएमसी स्टोरेज वॉइस पेपर जामे ईएमएमसी को ईएमएमसी देउ बहुत प्रकार अलग আছে ईएमएमसी देउ फरक আছে তো মোটা পদে যদি আমরা কইবা স্টোরেজ আছে ভয়েস কইবা স্টোরেজ আছে এই কোন লিখাইছে রে স্টোরেজ কোন লিখাইছে তো এই যে স্টোরেজ আছে বা ईएमएमसी अलग अलग ब्रांड रे मत लिखिया पे कोई तो गो ब्रांड पहला एसके हाइनिक्स अब गो ब्रांड देखिए सैमसंग सैमसंग देखिए पे मिल जाओ आगोडा देखिए पे मिल जाओ सैमसंग आगोडा माइक्रो आगोडा जहां रो सीपीयू ट्रांसलेट आसीबो नाही देखिए पे मिले मार्केट रो अधिकांश एक है एसके हाइनिक्स ये देखिए पे मिलिबो आगोडा देखिए पे मिलिबो एसईसी कौन देखिए पे मिलिबो एसईसी सैमसंग इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन बुझिलो तो आप किसी रो मेंशन पूरा डायरेक्ट है सैमसंग मेंशन हैला गोटे सैमसंग रे केना मिलिबो आ गोटे एसके हाइनिक्स सी सैमसंग रे एसईसी हैला गोटे सैमसंग कंपनी देखिए पे मिलिबो आ गोटे सोरे गारो
ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ମେନସନ ଏଠି କଣ ଅଛି SK Hynix। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମର Storage ଅଛି। ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ମିନ୍ସ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ମେମୋରି ବୁଝିଛ ପଛଦଳ ବୁଝିଛ ତମର ଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କିଣୁଛ ଆଗରୁ ବି ଫୋନ କିଣୁଥିଲ କିପ୍ୟାଡ କି କିଣୁଥିଲ କି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବି କିଣୁଥିଲ ଆଗରୁ ତମକୁ ମେମୋରି ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା କଣ ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ମେମୋରି ସମସ୍ତେ ମେମୋରି ପକେଇ ଦିଅ ଯୋଉମାନେ ଫୋନ ଧରତେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପଲସରି ମେମୋରି ପକେଇ ପକେଇଛ ନା ପକେଇନ ରେ ପକେଇଛ 200 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଥିଲା ମାଇକ୍ରୋ ନା ଆସୁଥିଲା ହଁ ଗୀତ ଲୋଡ କରିଥିଲା ଭିଡିଓ ଲୋଡ କରିଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଫୋନଟା ତମେ ଆଣୁଛ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଧରିଛ ତମେ କି ଆଉ ମେମୋରି କାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛ ୟୁଜ କରୁଛ କି କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ନା ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରି କାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ମେମୋରି ସ୍ଲଟ୍ ହିଁ ଆଉ ଦଉ ଏବେକା ଯୋଉ ଫୋନ ବାହାରିଲାଣି ମେମୋରି ସ୍ଲଟ୍ ହିଁ ଆଉ ଦଉ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିଦେଲା 256 GB 128 GB ଆଗରୁ କେତେ 32 GB ଆସିଥିଲା 16 GB ଆସିଲା फास्ट 8 GB ଆସିଲା ତାପରେ 4 GB ଆସିଛି 4 GB ଆସିଛି 16 GB ଟା ଆସିଛି ଏମାନେ କଣ 16 GB ଟା ଆସିଛି 16 GB ପରେ 32 GB ହେଲା 32 GB ପରେ 64 GB ହେଲା 64 GB ପରେ 256 आगुरु आसला राम केते जीबी आछ 30 जीबी आसला केते जीबी 2 जीबी 1 जीबी 2 आज तो पूरा स्टार्टिंग रो तो एमबी रे आसला एमबी हां एमबी रे आसला 1 जीबी तापर धीरे धीरे हमर बढ़िला हां 2 जीबी एंड्रॉइड फोन जेतला आसीला एमआई में मैटर 2 जीबी एमआई बाग एमआई रेवोल्यूशन आसा एमआई फोन में आपला एमआई सिम में आपला जियो सब रेवोल्यूशन आ एमाने आपको आगु बढ़े ना आगु 5000 टका के फोन दोते गोटे माइक्रोमैक्स फोन माने केवल 8000 टका 3G फोन कैनवास माइक्रो कैनवास आस्तला टच प्रथम टच मोबाइल 12000 13000 कैनवास सीरीज कैनवास मो किनते कैनवास एक्सप्रेस 2 मो कैनवास नेइथली प्रथम ता 13 14 देबी मो किनते प्रथम टच मोबाइल तो बड़ो एते बड़ो चाइना फोन आगे खास वीडियो करने देखो वीडियो करे वीडियो कॉल HTC हां ब्लैकबेरी HTC थिला सोनी थिला सब सेट कर दिया HTC सब से सब प्रीमियम पर हां स्टार मैं पूछे लेबा फोन करला कंपनी ब्लैकबेरी का स्टार माने यार आईफोन नहीं कराओ आईफोन आगे होते ए 2000 केतु का 2005 रु से रेवोल्यूशन आइला ना आगो ब्रांड था ब्लैकबेरी सोनी सब प्रीमियम पर सैमसंग नोकिया नथले नोकिया हां नोकिया तो बहुत फोन टच टच इंडिया रो से बहुत दिन पर टच विषय में न्यू वीडियो 5800 प्रथम आइला तारो टच स्क्रीन नोकिया कौन सेटा कोठी नोकिया ना लुमिया ना कौन लुमिया तो बहुत परे आइला प्रथम टच आसिला 5800 मॉडल तो जो स्टोरेज हिसाब से स्टोरेज इसके आने से देखने में जो और देखने में जो एसीसी मेंशन जो माने सैमसंग मेंशन ए दिना ब्रांड अधिकांश हमको देखने में जो 99% पर है ए दिना ब्रांड एसीसी बा सैमसंग ब्रांड टिके भलो स्टोरेज है आ जोटी तमरो इसके हाइनिक्स लिखा है सेटा खास हो एगो हिट पे पास ना खराब होवार चांसेस है बुझिबेला तो देरी को वसना बाबा सीधा घर ओके तो बुझी पाइलो ईएमएमसी आउ सीपीयू भीतर ना याद रखि डाउट रहला सीपीयू हमर आसीबो वेलकम आसीबो मीडियाटेक आसीबो हां आ देखिया पाइ जदी मिलिबो एक्जेल देखिया पाइ मिल जिवो हां एटा अधिकांश देखिया पाइ मिल जिवो हमर वेलकम आउ मीडियाटेक मैक्सिमम 90% कोड है वेलकम आउ मीडियाटेक बुझियो सैमसंग में जदी आसी सैमसंग रो कोन से देखा बिल छै सैमसंग नीचे सो ब्रांड है सैमसंग एक्जेल से पर मीडियाटेक था ये राबर सीपीयू ये राबर स्टोरेज तापर हेला हमर पावर भी जान करियो हां एको पे हमें साइड करबा या था अधिकांश करबा होगा एबे एंड्रॉइड फोन बुझबा को फोन बुझबा रे एंड्रॉइड
কম্পিউটার মানে কোড এখন দেখে আর ওটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক সেকশন কোন সেকশন নেটওয়ার্ক সেকশন এর ভিতর নেটওয়ার্ক সেকশন করে দেখি কইলো ওটা আলাদা এটা ସେଇଟା এটা হলো আমার নেটওয়ার্ক সেকশন কেমনে জানে নেটওয়ার্ক সেকশন ସେ ବଡ଼ ଚିପ୍ ଛୋଟ ଲାଗି 2GB नेटवर्क सेक्शन अलग थी बताते तो बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट अधिकांश होता है नेटवर्क सेक्शन देखो ये सब सेक्शन अधिक कंपोनेंट दिखाओ जे ये एठी देखो केते जा दिखाओ जे और छोटा छोटा आईसी को अधिकांश होता है हां तो ये आईसी की बैंड पास पेपर पे वो कौन है ये बड़ा कौन है तो एठी देखो हां ये कौन है ए इसके पूरा जाम जाके ना এটা কোন সেকশন মধ্যে কি কইলো ପାୱାର সুবরি ପାୱାର পাওয়ার সেকশন সেকশন কত আছে ହେଲା এটা কোন সেকশন আমরা ପାୱାର ସେକ୍ସନ এই যে সাইড রে এগুলা সব লাগিছে এগুলা সব কোন কয়লে দেখো সে কোনে দেখলে কয়লে ডিজাইন অলগা আছে এই কোনে କଲ୍ ডিজাইন অলগা দেখিয়া পে মিলা রে আমরা ধ্যান দিয়ে কেবে দেখো হ্যাঁ তো এই কোনে ডিজাইন हमको অলগা দেখিয়া পে মিলা তো অলগা অলগা ফটো অলগা অলগা ডিজাইন দেখিয়া পে মিল যাও আচ্ছা এটা দেখি বলে এটা ক্যাপাসিটর না কয়লে দেখি কয়েল এতে চৌড়া ক্যাপাসিটর আছে এতে চৌড়া আমরা কোন আসিব সুবরি কোন আসিব কয়লে সে কি দেখাও ক্যাপাসিটর দেখাও নি কাকা ভাই সেম দেখাও না ব্রাউন কলর টাইপের টিকে দেখাও না কে তারপরে এটিভি যদি কি এটিভি দেখো কোন লেখাইছি পিএম লেখাইছি কোন লেখাইছি তো এটা তো কোন আছে আমরা সুবরি এটিভি কোন লেখাইছি ওয়েলকাম আমরা কোন লেখাইছি পিএম তার মানে এটি কোন এটি ওটা পাওয়ার আইছে এটি ওটা পাওয়ার আইছে ওটা কোন আমକୁ তিনটা পাওয়ার আইছে লিখে রাখতে হবে ওটা কোন চিন্তা আইছে লিখে রাখতে পাওয়ার আইছে বুঝলে পাওয়ার আইছে আমକୁ ওটা কোন দিটা লিখে রাখতে হবে তিনটা লিখে রাখতে হবে সেটা কই হবে হ্যাঁ সিঙ্গেল পাওয়ার ডবল পাওয়ার ট্রিপল পাওয়ার এগুলো টাইপের ব্যবহার হয় পাওয়ার আইছে তারপর যদি কেন কোন লেখাইছে ওয়েলকাম লেখাইছে কোন লেখাইছে ওয়েলকাম এটা কোন সরি CPU এটি কোন লাগিଥିଲା মেমোরি কার্ড সুপর সিপিইউ জানতে ম্যাক্সিমাম কোন স্টোরেজ আছে লাগিয়ে থাকে বুঝলে তো ম্যাক্সিমাম কোন স্টোরেজ আছে লাগিয়ে बाकी ये जो देखियो ये है हमारा अलग अलग सेक्शन या मतलब लाइट सेक्शन को दियो ग्राफिक सेक्शन को दियो लागू दिया कर पड़े तो सब दिन छाया जान पे नहीं मिला वो देखिए हमर स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन तार के साथ जरा पे बेले अच्छा ये जो व्हाइट कलर देखो जो व्हाइट कलर कोन जान छ व्हाइट कलर देखा जे ଆଇବ ये व्हाइट कलर कोन जान छ ये व्हाइट कलर 005 जोड़ा 005 कलर दुबारे देखो व्हाइट कलर का कौन नहीं व्हाइट कलर 005 का कौन है कौन है है जो कौन এটা আমরা শর্ট রেজিস্টার কোড রেজিস্টার আমরা শর্ট রেজিস্টার সুবনে রে শর্ট রেজিস্টার শর্ট রেজিস্টার को শর্ট রেজিস্টার शॉर्ट एस यू एन टी শর্ট রেজিস্টার एस यू एन टी ये रजिस्टर का नाम तब वेक्टर जो परसेंटेज देखो ऊपर बैटरी भीतर है बैटरी आइकन भीतर है 30 40 50 60 70 तो ये रजिस्टर तासे तो गोटे आईसी लागला फ्यूल बेच आईसी रो नाला फ्यूल बेच आईसी तो से आईसी और रजिस्टर द्वारा से हमको जणाए तम वेक्टर केते परसेंटेज আছে केते चार्ज है ठीक है बाकी एबे का फोन है ये आईसी भीतर इनबिल्ट बैटरी भीतर इनबिल्ट किंतु किसी किसी फोन में आसुଛି व्हाइट कलर देखा पे मिल जे बोर्ड रे তাদের লেখা আছে কম্পালসরি 005 अलग अलग लेटर लिखा है लेकिन व्हाइट कलर दियो वो कलर दियो White color. मैक्सिमम हमारा व्हाइट कलर दिखा ये ना हमारा साउंड रजिस्टर वो रजिस्टर सुबह भाई শর্ট রেজিস্টার अच्छा এটা মত কইলা না सुबह जी স্টক কি জানলো চারপটে তাও কোন আছে কো কাল করে যাচ্ছে চারিপটে সল্টিং ଅଛି क्रिस्टल जेमी देखिया भाई माइक भी मोर से भी देखिया भाई बुझलो क्रिस्टल माइक भीतर पाका पाकी ए देखो এটা আমার মাইক नहीं ये माइक मेरा बस ये
ଯୋଉଟା ମାଇକି ଦେଖା ହବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସବୁ ଏଇଠୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆଗେ ମାଇକେ ଅଲଗା ବଦଳୁଛି ତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମାଇକ ଭିତରେ କଣ ଏଇଆ ଯୋଉଠି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଥିବ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଚାରି କୋଣରେ କଣ ଥିବ Soldering. 1 2 3 4 क्रिस्टल चारि कोण कोन रे सोल्डिंग सुबनी सोल्डिंग 1 2 3 4 चारि कोण सोल्डिंग अछि किंतु जदि माइक देखिया कोन देखिया माइक देखिया पैसे किंतु ता चारि कोण रे सोल्डिंग नथिबो बुझि पाइलो एरा को सेक्शन देखि बोल सुबनी रे सबे का सर को सुबनी এটা কোন क्रिस्टल सुबनी रे पछ क्रिस्टल सबे का सर को पछ क्रिस्टल क्रिस्टल चारि कोण रे कोन किंतु যদি দেখিবা সে ক্রিস্টাল রে এটা দেখাও দেখাও রে চারি কোণ সোল্ডিং আছে নাই এটা কোন হলো মাইক সুবনি মাইক মাইক বুঝলে তো এটা ভিতরে ডিফারেন্স ক্রিস্টাল সোল্ডিং রয়েছে মাইক রে সোল্ডিং রহিবা নাই क्लियर আর কোন কোন ডিফারেন্স রহিবা माइक रो ऊपर पट हो कि तळ पट हो गोटे बोर्ड हो तो क्रिस्टल से बोर्ड देखिया पे मत मिलबा नहीं ऊपर बोर्ड नहीं तळ पट देखिया पे मिलछि कि नहीं बुझिबाइलो तापर कनेक्टर अछि ए कनेक्टरटा को करे जानिछो डिस्प्ले हां এটা হলো আমরা B2B কনেক্টর কো কনেক্টর বোর্ড টু বোর্ড কনেক্টর মানে সব বোর্ড টু মেইন বোর্ড কো যেটা কনেক্ট হচ্ছে সেটা আমরা এই কনেক্টর রাইট সাইডে যেটা আছে বেলে বেলে লেফট সাইডে দেখতে পাবে বেলে বেলে डिस्प्ले कनेक्टर आउ B2B कनेक्टर जे जे मॉल से कि आसे गोटिए कनेक्टर दे मिसिंग दे जगह गोटिए जगह एटी गोटी एटा रखिबो एटा कनेक्टर रहिबो यदि जे मिसिंग के जोड़ा भजा करता ता करतो गोटे जगह करतो मिसिंग दे गोटे जगह करतो बुझिबो तो एटा जोड़ा अछि तो केबे जानिया ता देखो जोठी हमर B2B कनेक्टर थिबो ता पाखा भी सब हमको अधिकांश देखा पाए मिले टीपी पॉइंट देखा पाए टीपी पॉइंट को पॉइंट हमको देखा पाए मिलबा टीपी पॉइंट माने कोन छ आर्थिंग टेस्टिंग पॉइंट को पॉइंट हमारा टेस्टिंग पॉइंट सॉरी टेस्टिंग पॉइंट ये जो गोल्डन गोल्डन गोल गोल का देखो ना दी तो एटा टेस्टिंग पॉइंट एटा नो ये छोटा छोटा बिंदु बिंदु देखाओ नी एटा सब टेस्टिंग पॉइंट को पॉइंट हमारा टेस्टिंग पॉइंट डीपी पॉइंट को पॉइंट मध्ये डीपी पॉइंट सब कोन सेट रखियो है को पॉइंट टाइप मैक्सिमम पॉइंट हम देखा था ये B2B कनेक्ट रखियो तानी पाखा पाखा हमको टेस्टिंग पॉइंट देखा नहीं मिल जाए बुझा जाता पछा बुझछ ना रे ओके हां एडी कनेक्टरटा लगे कि हमें ई जगह टेस्ट करबा भल जासी तापर एटा हमरा बैटरी कनेक्टर को कनेक्टर बैटरी कनेक्टर ई जगह ना बैटरी कनेक्टर सब लाइन वाला ठीक है अधिकांश चौड़ा रहबो कोन रहबो चौड़ा सुबले चौड़ा चौड़ा एटा नी चौड़ा से देखा अछि तापर एटा कोन अछि डिस्प्ले कनेक्टर को कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टर मैक्सिमम फोन हम दिखा में मिले बां साइड रे वो साइड दिखा में मिले बां साइड बा किसी किसी फोन राइट साइड दिखा में मिले से किसी कोई सब फोन बां साइड आछो बुझियो तो सब फोन सेम रे बोले किसी कोई हो नहीं तो कोडा लेफ्ट साइड आछो कोडा रे राइट साइड तो अधिकांश लेफ्ट साइड आछो तासे हम कोन दिखा में मिले जो एबे का अपन अधिकांश दिखा में मिले पूरा हम देखा में एठी किसी कंपोनेंट देखाउ जे तो कंपोनेंट चिन्हाई तो तुमको कोन कहै जो खाली तो ये जो कंपोनेंट আছে कंपोनेंट ना हला पैकेज कॉइल को कहले हमरा पैकेज कॉइल सुरे पैकेज कॉइल सब एक सर को पछ पैकेज कॉइल पार्टी कोन दे हमरा पैकेज कॉइल को कहले पैकेज कॉइल आ तो को पैकेज कॉइल देखा तो को कहले पैकेज कॉइल ये दीटा कॉइल पैकेज कॉइल किसी किसी को पैकेज रेजिस्टर तो ना एक्चुअली पैकेज कॉइल तो चलो तो এটা দুইটা কয়েল ফুল জয়েন্ট করাই তো গোটিয়ে করাই সেটি বেটার কোন কোন প্যাকেজ বুঝলে তো দুইটা কয়েল আমরা যেমন জয়েন্ট করে করছন্তি তারপরে এটি কম বলতে গো প্যাকেজ এটা কোম্পানি করছে তো আপনি বলতে কোম্পানি করছে হ্যাঁ এরপর কোন কানেকশন আছে এরপর কোন কানেকশন আছে হ্যাঁ এটা মার্চ করবে সেটি আমরা প্যাকেজ করে করছি ওকে তারপরে এটি হোয়াইট কালারটা আছে হোয়াইট কালারটা কোন রে গো ওই আসলে व्हाइट कलर का कौन साउंड रजिस्टर साउंड रजिस्टर सबे का सर को साउंड रजिस्टर साउंड रजिस्टर साउंड रजिस्टर सबे साउंड रजिस्टर
तारी साइड रे गोटे आइस कोइस ने छ का फ्यूल के जइस कोइस रा फ्यूल आ बुझना ओके अच्छा ये सेक्शन अलग अलग আছে तो ये जो ग्लास है देखा हो এটা তো বলা হয়েছে এল ইউ বি লেখা আছে বলা হয়েছে एल यू হ্যাঁ এবার দেখা হচ্ছে তো অলগা অলগা লেখা রয়েছে যেমন কই যাবো তাই না তো এইটা না করো কইছে না গ্রাফিক আছে কইছে বলো গ্রাফিক তার তলটা যদি দিবা এটা ওটা 6 লেগ আইছে এটা ওটা লেগ আইছে ওটা লেগ আইছে আর ওটা বল বল আইছে ওটা আইসি তলে ছোট 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 বল লেগ আইছে ওটা আইছে সাইড রে আইছে না সব লেগ ভাগ ছোট ছোট লাইন সব আছে সেটা আমরা বলি লেগ আইছে বুঝলে তো আইছে তলে যদি সেটা না আমরা এটা বলি বল বল আইছে লেগ আইছে আর বুঝা গেল তো এইটা যেটা আছে কনফিউজ না এটা দেখলাম না এটা দেখা লেগ দেখো দেখাও লেগটা প্যাকেজে तो ये नाम है आईसी ओके ये भी गोटे आईसी तो ये आईसी रो जेतु लेग बार जे ताको हम बोलते लेग वॉइस रे ये तो ये आईसी रो लेग किछ नहीं ये बॉल दिखाओ ये रो साइड पर क्या बॉल दिखाओ तो इस पर हम बोलते बॉल ठीक है ये लेग बार दिखा दो साइड रे बम ये ऊपर को कहबा लेग आइसी देखो ये किछ दिखाओ ना ऊपर को कहबा बॉल आईसी ओके तो जो लेग आइसटा আছে এটা হলো আমার লাইট আইস কইছে আমার এটা লাইট আইস লাইট আইস নিয়ে জানি আমরা লাইট আইস মানে সম্পূর্ণ কয়েল দেয় তার সাথে ওঠে ডায়োড লাগবে বুঝছো তো কয়েল সাথে ওঠে ডায়োড লাগবে লাইট আইস পাকা বুঝছো তো যদি লাইট আইস দিব সেটা আমরা লাইট সিস্টেম তৈরি হয়ে যাব এটা আমরা কয়েল দিব তার সাথে ওঠে ডায়োড সব কোন জানি পারে কিছু কিছু কোন জানি পারে কিছু কিছু কোন জানি পারে তো জোরে জানি না ভাইয়া তবে আমরা ওঠে বুক সাহায্য বুঝছো তো এরা তো সব কিছু রাইতে ভুবনেশ্বর আসিল আমরা ঠিক আছে আমি জানিছিল কাকু জানিছিল না আসছিল গুগল ম্যাপ তো সাহায্য নেবে না কারণ সাহায্য নেওয়া মানে পড়ে পড়ে তো জানিছ তো ভালো কথা না জানিছ সাহায্য নেওয়া মানে পড়ে ওকে তারপরে কোন আছে দেখিয়া এই বড় তারপরে দেখো এটা দেখাও যে দেখাও যে এটা দেখাও যে কলা আছে উপর এই সাইডে কোন আছে সিলভার কলর হোয়াইট আছে উপরে লেখা আছে ওটা নম্বর উপরে লেখা আছে ওটা বড় নম্বর সবরে কোন লেখা আছে নম্বর এটা কত কম জানিছ রেজিস্টার কোড রেজিস্টার কোড রেজিস্টার কইবা কোড রেজিস্টার কোড নম্বর আছে যে নম্বর কিছু মেনশন আছে তারপরে আমরা তাকে বলে দেই কোড রেজিস্টার সবনি কোড রেজিস্টার এই জায়গা যদি 0 থাকা কেবল কোন থাকা 0 কি আর 0 থাকা খালি আর 0 থাকা তাহলে আমরা তাকে বলে জানা কিউ রেজিস্টার বা লো ভ্যালু 0 অংশ রেজিস্টার আমরা তাকে বলি যেহেতু এটি মেনশন আছে কোন না এটি কিছু আলফাবেট সাথে কিছু নম্বর 6 আর 80 এবার 6 আর 80 যেহেতু আমরা কোন বলতে দেখো কোড তো যেটি খালি লেখা আছে আর 3টা 0 কি 3টা 0 কি 4টা 0 তাহলে আমরা ওইখানে 0 অংশের রেজিস্টার বুঝলে তো বা ফিউজ করতে বুঝলে না বুঝবা ইয়া প্রোগ্রামে দেখতে খালি 0 লেখা আছে মনে আছে ভাই তো সেটা কত কম কই দিলে ফিউজ রেজিস্টার সে ভোল্টেজ 0 জায়গা যদি 3টা 0 আসে কেতটা 0 আসে 3টা 0 আসে তারপরে আমরা লাগা সেই 0 ফিউজ রেজিস্টার সেই ফিউজ রেজিস্টার বা 0 অংশ যদি আর 00 আসে কারণ কি তার আর সেট আর মিন্স কোন রেজিস্টার বুঝলে তো প্রথমে যদি আর লেখা আছে আর মিন্স কোন রেজিস্টার 0 মিন্স তার ভ্যালু বুঝলে তো 0 অংশ রেজিস্টার ওকে আচ্ছা মতে এগুলা তো কই দিয়েছে এগুলা মতে কইলে কোন দিতে এটা পড়া করা লাগে না ডায়োড দেখালা কোন রাখো ওরে কোন डायोड सब नहीं डायोड सब के साथ को डायोड আর বলছে डायोड সেটারে ব্ল্যাক আছে মানে যে এই সিলভার আছে আচ্ছা এটা কোন এরা আমরা ক্যাপাসিটর ক্যাপাসিটর এটা এটা ক্যাপাসিটর আর এটা রেজিস্টার আমরা কয়েল
এটা রেজিস্টার রেজিস্টার এটা এটা রেজিস্টার এটা রেজিস্টার রেজিস্টার না দেখা যায় লাগে দিব সাইড জমা করে দিও দেখা যায় রে না স্যার রেজিস্টার কয়েল রেজিস্টার কি কয়েল হ্যাঁ কোন এটা শুভনি কোন এটা কয়েল রেজিস্টার রেজিস্টার না কয়েল কয়েল শুভনি কয়েল কোন এটা কয়েল হ্যাঁ এটা নাম আমরা কয়েল কোন এটা আমরা কয়েল শুভনি কয়েল কয়েল যেটা কইতে সাইড যেটা ব্ল্যাক দিতো সেটা নাম আমরা কয়েল হ্যাঁ যেটা বাইরে দেখাও সেটা নাম আমরা রেজিস্টার এই রেজিস্টারটা দেখো এটা বাইরে দেখাও হ্যাঁ হ্যাঁ উপরে ব্ল্যাক আছে দেখাও তো রেজিস্টার এটা নাম আমরা রেজিস্টার এটি বলে দেখাও এখন রেজিস্টার এটা কোন দেখি কোন দিকে রেজিস্টার রেজিস্টার কোন এটা এটা রেজিস্টার রেজিস্টার বাকটা ডায়ার আচ্ছা এটা কোন এটা এবারে এবারে প্যাকেজ করে কোন এটা প্যাকেজ কয়েল সরি প্যাকেজ করে প্যাকেজ করে ওকে আচ্ছা এটা কোন আছে চল BQ2560 দেখাই কোন দেখাই রে পাওয়ার আইসি BQ2560 চার্জিং তো এটা আমরা চার্জিং এসি বলেছে বলো চার্জিং তো অলগা অলগা মডেল নাম ওইখানে আমরা বলেছে সবটা সেম রইব না তো এটা BQ2560 দেখাইছে কোনটা BQ2580 দেখাইছে 2590 দেখাইছে 2560 দেখাইছে 605 দেখাইছে তো অলগা আই সব এখানে যদি মেনশন আছে আমরা BQ কোন মেনশন আছে BQ ଆଉ ସାଇଡ୍ ରେ ଆମେ ଫର୍ମାଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ତାର କଏଲ ଅଛି କଣ ଅଛି ରେ କଏଲ ହଁ ଦେଖାଉଛି ରେ କଏଲ ଅଛି ତ ସେଠି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଚାର୍ଜିଂ ଏସି କଏଲ ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ଏସି এটা ହେଲା ଚାର୍ଜିଂ ଏସି ସେଟା ଲେଗ ଚାର୍ଜିଂ ଏସି ସେଟା ଆମର ଲେଗ ଚାର୍ଜିଂ ଆମର ବୋର୍ଡ ବାଲା ଯଦି ଆମର কোয়েলকম আইসি ব্যবহার করা আছে কোয়েল ব্যবহার করা আছে কোয়েলকম কোম্পানি আছে তো এটি যদি আমরা কোয়েলকম র চার্জিং এসি ব্যবহার করতে দাদা কোন লেখা যায় এটি सुमरे कोन देखा जाता PMI जे जोडा लेग आइस আছে সেটিবা PQ আছে যদি আমরা এটি বড় আইস না সেটি PMI লেখা যায় বুঝতে পারলে তো কোন খবরে দেখো কাইনা কোন খবরে যেহেতু সিপিইউ আনব তার তারপর আইসি পাওয়ার আইসি তার কোম্পানি আনবে তো অলগা কোন কোম্পানি পকেটে কাম করব না বুঝলে তো কোন পটিকে দুবার করে দিয়েছি এই বলে এটা আমরা কোন সেকশন সরি চার্জিং সেকশন এটা কোন আছে চার্জিং লেগ আইছে চার্জিং আছে লেগ আচ্ছা তো চার্জিং আছে খালি জানিয়া পে আমি নাম জানো তো এটা লেগ আছে বলে সেটা ভাই কোন করে হ্যাঁ এটা চার্জিং এজ করব কোন দেব চার্জিং এটা কোন এটা সরি কয়েল আচ্ছা এটা কোন সেকশন দেখি পারে এটা নেটওয়ার্ক আছে নেটওয়ার্ক কোন সেকশন সেকশন এটা সরি নেটওয়ার্ক সেকশন আচ্ছা এটা কোন আছে 3G 3G 4G এটা 2G এটা RF আছে এটা কোন আছে বলো ঠিক আছে দা এটা হলো আমরা RF আছে আগে যে ছোট ছোট আইসটা কোয়েস কোন না ব্যান্ড পাস ফিল্টারটা কই পেলে তো है ना अब देखो এই সেকশন দেখো ছোট ছোট কম্পোনেন্ট ইউজ দেখা আছে হ্যাঁ ছোট ছোট কম্পোনেন্ট আপনি সেটা করিনি এই আইসটা এই এটা হলো ব্যান্ড পাস ফিল্টার ব্যান্ড পাস ফিল্টার পাস ফিল্টার ओके तापर देखियो जदी ए देखो बहुत सारा छोटे छोटे कंपोनेंट होती देखा होचे तो या भीतर गोटे व्हाइट कलर पर डॉट देखा होचे ଆଜ୍ଞା व्हाइट कलर पर गोटे डॉट देखा होचे ଆଜ୍ଞା एटा कोन जानिछ होल्डिंग डॉटेड कॉइल एटा कोन बोलो सुबरे डॉटेड कॉइल ଆଉ ତ ପଛ ପିଲା ଡଟେଡ୍ କଏଲ ସବୁ ଏକା ସାର को ଡଟେଡ୍ କଏଲ डॉटेड कॉइल बुझिले तो ये हमको देखिए हमें मिल ऑप्शन से नेटवर्क सेक्शन को सेक्शन है नेटवर्क सेक्शन नेटवर्क सेक्शन एटा कोन रे डॉटेड ना এটা সেটা করে ডটেড কয়েল कोन एटा डॉटेड एटा कोन ডটেড কয়েল
এটা ଆଉ ସମିତି ପାଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ବସିଲା ନା ଯିବ ଘର ଯିବ ଶୋଇବ ବୁଲେଇ ଫେସ ନାଚିବ ଆସିଲେ ନା ଶୋଲ୍ଡିଂ ଯୋଉରା ଯୋଉ ଖାଲି କଣ ରେ ବୁଲେଇ ଫେସ ନା সবাই কা সাথে করে এটা কর ডটেড কয়েল সবাই কা সাথে ডটেড কয়েল এটা ডটেড কয়েল এটা ডটেড কয়েল সবাই কা সাথে ডটেড কয়েল এটা ডটেড কয়েল এটা ডটেড কয়েল কয়েল দেখলে আমি কেতে প্রকার সব কয়েল দেখুছ তো ওটা আমি বক কয়েল দেখলে বক কয়েল কোন জায়গা ইউজ হচ্ছে পাওয়ার সেকশন কোন সেকশন রে পাওয়ার সেকশন শুনুনি পাওয়ার সেকশন पावर सेक्शन तापर हमको देखिए में मिलेला कोई कॉइल पैकेज कॉइल को कॉइल ले पैकेज कॉइल सॉरी पैकेज कॉइल पूरा देखिए में मिलची कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टर बा कैमरा कनेक्टर बाकी अधिकांश देखिए में मिलची ए देखो एपटे हमर डिस्प्ले कनेक्टर को कनेक्टर रे डिस्प्ले कनेक्टर এটা আছে আমার ক্যামেরা কনেক্টর কো কনেক্টর ক্যামেরা কনেক্টর এটি ক্যামেরা কনেক্টর আছে তারপর আর পাশে তো নোটেবে এটা আমার এটা গোটে ফ্রন্ট ক্যামেরা কনেক্টর দেখা যাচ্ছে এটি প্যাকেজ কয়েল ব্যবহার করা আছে বুঝি পাইলো আগে আপনি দেখাবে মিলা কোন ডটেড কয়েল কো কয়েল দেখাবে মিলা ডটেড কয়েল কোন জায়গায় ইউজ হচ্ছে নেটওয়ার্ক সেকশন আগে এটা নরমাল কয়েল কো কয়েল নরমাল কয়েল নরমাল কয়েল বহুত অলগা অলগা সেকশন ইউজ হচ্ছে তো এটা কোন আমার সবাই রে কোন কো সবাই রে নরমাল কয়েল তারপর এটা কোন আছে ব্ল্যাক কালারটা সবাই রে কয়েল আচ্ছা দেখি কো কয়েল या हाइट देखो या हाइट देखो सुनी रेजिस्टर है ना एरा कोन हमरा देखा जाबे कोन एरा রেজিস্টার रेजिस्टर तोड़ा कॉइल ऊपरटा हमरा রেজিস্টার और को बूस्ट कॉइल तो देखिया पे एक बड़ा टाइप का सेम वर्क कर देबे बूस्ट कॉइल देखिया पे सेम हां केवल से जेहेतु लाइट सेक्शन लागुची त काम अलग है हैला बुझ पाछो ना त काम अलग है से बूस्ट कॉइल देखिया पे सेम एटा ला बूस्ट कॉइल एटा ला लाइट सेक्शन बुझ पाइलो एटा ला बूस्ट कॉइल को कहले বস্তু কয়েল एटा ला बूस्ट कॉइल या भीतर में फरक देखिया पे मिलची ना शोल्डिंग না না एयरपोर्ट देखला तो हम जे कौन साइड में शोल्डिंग है जे पैकेट से पूरा सीधा सीधा ଅଧିକା ଦେଖିଲି ଚଷମା ଦେଖିଲା नहीं ଉପରୁ ଦେଖେ ଉପରୁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଉଛି ଉପରୁ କିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଉଛି ना ହାଁ ना ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଉଛି ना ना तो ତଳେ ପଡିବ ଭିତରେ କିଛି ସାଇଡ କରି ଦେଇଯିବ ତଳେ ଛାଡ ମୁଁ କହିଲି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କିଛି ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ନା ना ଦେଖାଉଛି ଇଏ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ସିଏ ବି शेयर कर ସେମ୍ ଦେଖାଉଛି ଯଦି ଆମେ ପାୱାର ସେକ୍ସନ ଦେଖିବା କୋଉ ସେକ୍ସନ ଦେଖିବା পাওয়ার ଏବେ ପାୱାର ସେକ୍ସନରେ ପାୱାର ୟୁଜ ହେଇଛି ତ ୟା ତା ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣା ପଡୁଛି କି ସେଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି କି ନାଇଁ ତ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ତାକୁ ଆମେ ନା ଦେଖିଛେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଲାଇଟ ସେକ୍ସନ ଲାଗୁଛି ବୁଷ୍ଟ କଏଲ ବକ୍ସ ସେକ୍ସନ ଲାଗୁଛି ବା ପାୱାର ସେକ୍ସନ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆମର ବୁଝିପାରିଲ ତ ଜାଗା ୱାଇଜ ତାର ନା ଥାଏ এই যে মনিটর করতে টাকা হয় না নাই তার মার্কেট পাস না পুরো অফিস অফিসে পড়ে না তো মুখ দেখি মিস্টার তুমি টাইটেল ধরে দেখি हां हां জেন্ডা বাবু ना ले तो ना हड़िया जाए গান দেখলো এই জটিয়া বুঝিপাইল তো বাবা মা ডাকিব লগা জেজেমা ডাকিব हां হ্যাঁ এই ডাকিব ধন মান্ডু ডাকিব লগা হ্যাঁ বুল্লু সোনা না বেবি ये होगी निकाल তো ना ना तुरलो पाठो তুলো ना पाठो बाबू बाबू हां चला छोटा छोटा बड़े हैं ट्रांसपोर्ट अच्छा चले हमें आज बोला था खाया ଭଲ ଥିଲା हां ଆଣି ଦେଇଥିଲା ନା କଣ ना ना ଯାଇଥିଲା ଯାଇ ସେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆମର ଗଲା ପଡ଼ିଆ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ବେ ସଚେତନ କଲା ଆମେ ଆଜି
ପଇସା ଦେଇଦେବନି ଏକାଥରେ ପଇସା ଦେବନି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ଦଉ ଆଉ ଦି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ସେ କଣ ଏକାଥରେ ପଇସା ଦେବନି ବୋଲେ ଏକାଥରେ ପଇସା ଦେଲେ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ ତମ ପାଇଁ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାନ୍ଧିକି ଅଲଗା ଟାଇପର ଦବ ଯୋଉ ପାଣି କାଲିକା ରାନ୍ଧିକି ଯୋଉ ବହଳିଆ ସେ ଡାଲସା କାଲି ଦବ ଆସିବ ପାଣି ଯୋଉଠି ସେ ରସୁଣ ଆଜି ଗୋଟେ ରସୁଣ ଗୁଡା କାଲି ତମ ପାଇଁ ଆସିବ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏକାଥରେ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ପୂର୍ବ ବେଞ୍ଚରେ ଆମ ପିଲା ଏଠି ଖାଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଖାଇବା ଦଉଛି 60 ଟଙ୍କା ନିଏ 50 ଟଙ୍କା ନିଏ ଭଲ ଖାଇବା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଭଲ ରାନ୍ଧିକି ଘର ଟାଇପର ରୋଷେଇ କରିକି ନମ୍ବର ଦେଲେ କଥା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ପଇସା ଦବ ସେ ଡେଲିଭରି ଦବ ପଇସା ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି କହିବ ଏଇ ଲିଟୁ ଡେଲିଭରି ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ପଠେଇଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯିବ 50-60 ଟଙ୍କା ନବ ଭଲ ଖାଇବା ପିଲା ତ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ବୟସରେ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇଥିଲେ ଖାଇବ ନା ହୋଟେଲଟା କ'ଣ ହୋଟେଲଟା ହେଲା ତେଲ ମସଲା ଅଛି ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ଏଇ କ'ଣ ଘର ରୋଷେଇ ନା କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ଟାଇପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକରେ ସେ ତାର ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଛି 10-12 ଜଣ 15 ଜଣ ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଛି ଥୋଡ଼ିନା ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର ନେଚର ସେ ରାନ୍ଧିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖିବ ଛୋଟ ହୋଟେଲ তুমি ଖାଇବ ସେ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ତମେ କ'ଣ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବ ସେ ସାରା 2 ଦିନିଆ ଜିନିଷ ତମକୁ ଗୋଳେଇ ଖାଇବ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଯାচ্ছে ପର କମ୍ ବେପାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ করে ସେ ତମର ଚାଳିଆ ହୋଟେଲ ओके ये हमारा ये ना तापर अलगा फोन को अच्छा ये दिटा जो पॉइंट दीची दिटा पॉइंट को मैं दीची मतलब कहले ये दिटा पॉइंट दीची देखि को दिमाग लगा स्पीकर स्पीकर ना कोन एटा देखि को एटा मेन बोर्ड रे अछि कनेक्टर पाखे अछि माने टेस्ट रिसीवर एटा ना हमर रिसीवर कोनटा रिसीवर जेता साइड रे देखिबा एट गोटे कंपोनेंट बा गोटे अछि हमर कंपोनेंट टाइप रो सेटा कोन सेंसर को सेंसर है एटा जे कथा लाइट ऑन करियो एटा या ना सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना या ना हैला प्रॉक्सिमिटी सेंसर एटा कोन बे लाइट ना ग्लास एटा आईआर इंफ्रारेड ये हमारा रिमोट कंट्रोल करन ये माई फोन है रिमोट कंट्रोल कर दिया एमे फोन देखना टीवी रिमोट एसी रिमोट मोबाइल द्वारा कंट्रोल होगा ना हां तो यार आईआर पासवर्ड लागो दिन एसी नो अच्छा ये हम पाई क्वेश्चन आया तब क्वेश्चन है हैला कहबो सब हाथ रे केउ कहि परियो जे न कहि कॉल करते हो बहुत इच्छा जोड़ा हाथ टेकियो अब क्वेश्चन पचरा हाथ टेकाओ এটা দেখতে দেব বলতে পুরো অবস্থা নেই পুরো অবস্থা নাই আর পুরো ये बोलना है दिखा दे भैया तो ये जो सेक्शन टा আছে हां नंबर भी दिखाओ तो हां लिखा है ये चिकचिक वाला दिखाओ ने चिकचिक वाला दिखाओ ने हां दिखाओ हां पैसा ये को हाथ लगा के कोई बेटा को है हाथ लगा चलेगा हाथ लगा क्या पचारे से करो क्या पड़ो हैं बाबा रे हाथ लगा कौन खेलेंगे कौन को करছো मैं काम दो আর কোন করছো প্লাস 2 আছে পাস করছো কোন দিকে আসছো পাস করছো না নিজে নিজে আসছো না ভাই করতে নিজে ଆଉ କି କହିବେ ନା ହଣ୍ଡେ को କି କଲେ ଭୁଲ କଲେ ପଛ ଦଳଟି ହାତରେ ଦେଖିଆ ପଛ ଦଳ କେତେ ଜାଣିଛ अरे पछ लाइन हाथ रे को हां
ସେ ବୋର୍ଡ ପାଖ ଭାଇଟା କଣ ଜୁନିୟର ତ ଆଗ এটা কোন আইসি এটা কোন আইসি বলা সিপিইউ তখন বর্তমান কইলো এই যে আইসটা মু পচার এই যে আইসটা তখন দেখেলি বর্তমান এটা এই সেকশন দেখিলা আর আইসি দেখিলা ফার্স্ট মতে কোন কইলো পাওয়ার সেকশন কোন সেকশন কইলো আইসি যেটা পচারি কোন কইলো সিপিইউ সেকশন হলা পাওয়ার কিন্তু আইসি লাগি কোন সিপিইউ কোন আইসি লাগি सोनी पावर आईसी सेक्शन का को नहीं करता है सेक्शन का ये आईसी लोकेशन को नहीं कि आईसी को नहीं कि कंपोनेंट को नहीं कि सेक्शन है बुझ पाले तो जेहेतु पावर सेक्शन अछि पावर सेक्शन थोड़ी ना सिर्फ लागियो पावर सेक्शन पावर आईसी यूज होबा ना बुझ पाले तो बस बुझ पाइलो कोई से हमरा पावर आईसी केमिति जानिया पावर आईसी मते पे हाथ देखो केमिति जानिया पावर आईसी केमिति जानिबा पावर आईसी मते हाथ देखो हाथ देखो अच्छा खेळाली पछपट भाई उठा हां केमे जाने पावर है कौन सा बना ऑयल का नाम कौन बहुत कोई जो जगह रे कोटा कोटी या कि जो जगह रे अधिकांश हमर कोन हेता है कोयल यूज हेता है बा बॉब कोयल यूज हेता है सी सेक्शन है हमर पावर सेक्शन वो सेक्शन पावर सेक्शन ता से छोटा आईसी का बात करता है जा जदी वेलकम अछि सेठी पीएम मेंशन थे कोन मेंशन थिबो पीएम जदी मीडिया टेक थिबो सेठी आप स्टैंड करियोनी एमटी लिखा है एमटी लिखा है ना सेटा नंबर लिखा है जदी जानि परनो आ गोटे उपाय कोन जदी जे कोन जिंस आईसी जानि परनो को आईसी तो यार गोटे कोड नेम था कोड नेम ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଠି କୋन ଲେଖା ଅଛି पीएम 89 कोन गोटे ଲେଖା ଅଛି ହେଲା ବୁଝିଲେ ତ ସେଟା मीडिया टेक ଲେଖା ହେଇଥିବ एमटी के 8953 ହେଲା तो पीएम 8953 तमे तो सर्च कर दो बस पीएम 8953 तमे क्रोम रे जाई सर्च कर दो तो मु लिखे दो एटा ओआईसी आता काम करो बुझले तो से जदी मीडिया टेक तमे जानि परनो ओआईसी ता नंबर नै जियो सर्च करो नंबर जो ओआईसी बुझले तो आ नॉर्मली हमर ओटे नॉलेज एते ही जिवो जो सेक्शन अधिकांश कॉइल यूज होची हमें जानि जाय मीडिया टेक था इक्वल कम था हमें जानि जाय हमर पावर सेक्शन कारण हम पाठ कोची जो जगह अधिकांश कॉइल सेटा हमरा पावर सेक्शन बुझिबेलो हां तापर आसीबा हमर ऊपर देखिए ऊपर मार ए देखो कोन लिखाई छी वेलकम पीएमटी सुगनी ले कोन लिखाई छी वेलकम पीएमटी वेलकम कोन पीएमटी सुगनी ऑप्शन लिखा है रे पीएमआई लिखा है रे पीएमआई लिखा है कोन लिखा है पीएमआई एबे हाथ रे कोन कम्प्यूटर कोइ हाथ रे कोइ की करे देखि हैं ये कौन खोल ना ये कौन है बाबा कोइ चार्जिंग कितने जने चार्जिंग है आई कितना में जाना है चार्जिंग अब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट से कोई अछि गोटे दिया खंडे कहला पर हां ये तीनटा जगह भीतर हमको देखते सेठी को ऊपर सब तो चारटा के ऊपर दिन पांचटा पड़े कोटे तीनटा पड़े कोटे तीनटा पे अलग अलग अच्छा मते इनका को एटा कोइ ये आइटा देखि को मते कोइ जोबा अब कोला जो होटेल का भीतर बटे ना कोई चला को बच्चा बोल काटो एटलिस्ट हैं 3G 4G केवल देखो सेपरेट ठीक अछि नेटवर्क सेक्शन रू पूरा ठीक नहीं अछि अलग जगह अछि नेटवर्क सेक्शन ही आउ नहीं बस जदि नेटवर्क सेक्शन देखियो एटा हमर कोई सेक्शन सोरे कोई सेक्शन नेटवर्क सेक्शन इज छोटा एक्स्ट्रा व्यवहार जे है इधर ना कोन 2G सोरे 2GPA हां 2GPA ओके एटा जोडा अछि एटा कोन हमर सोरे RF बाकी RF में अलग अलग टाइप आसी अलग अलग कंपनी आसी एटा जोडा अछि एटा हमर WDR हमर WDR और एटा से SDR और से SDR अलग अलग टाइप आसी
ତମେ ଦେଖିଛ କି ରୁରାଲ ଯୋଉମାନେ ଥିବ ଜିଓ ଫୋନ ଯଦି ୟୁଜ କରୁଥିବ ଘରେ କି ଜିଓ ଫୋନ ୟୁଜ କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ ରନିଂ ହବ ନେଟୱାର୍କ ଦୌଡେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦେଖିଛ କି ଫେସ୍ କରଛ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେଟୱାର୍କ ଦୌଡ଼ିବା ରୁରାଲ ଯା ଘର କହୁଛ ନେଟୱାର୍କ ଆସ୍ତେ ରୋଲିଂ ହଉଛି ରନିଂ ହଉଛି ଦୌଡ଼ିଥିବ ଦେଖିଛ କି ରୁରାଲ ବାଲା ଦେଖିଛ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିଛି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିବ ଏତେ କଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦେଖିଛ ଦେଖିଲ ନା ତମେ ଦେଖିଛ ନା ତ ସେତେବେଳେ କୋଉ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଆରଏଫଆଇସି ବୁଝିଗଲେ ତ ଆରଏଫଆଇସି କରନ୍ତି এই আইসি যদি ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ସେ ଯୋଉ ରନିଂଟା ହଉନଥିବ ସେ ରନିଂଟା ମଣିଷ ଆମ ରିଟର୍ନ କରିବ ବୁଝିଲେ ତ ବାକି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଦରକାର 4 ରୁ 5 ଦିନ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ କାପାସିଟର କଏଲ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୋୟର ଆଉ ଡୁଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଟା ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଉଠେଇବା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ବସିବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହବ ଆମ ହାତରେ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇବ୍ରେସନ ଥରିବ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ବସିବା ଏଠି ଆମ ହାତ ଏଗୁଡ଼ା ଥରିବ ଏ କାମଟା ଯେତେବେଳେ କରିବା ଥରିବ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଆମ ହାତଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଇସି ଲେବଲ କାମ କରିପାରିବା ମାନେ ଖାଲି ଖାଲି କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଓକେ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ନେଟୱାର୍କ ସେକ୍ସନ ବୁଝିଲି ଆଉ ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ବ୍ଲୁ କଲର ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୋଉ କଲର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରେ ବ୍ଲୁ କଲର ସବୁ ନେଇ ବ୍ଲୁ କଲର ସବୁ ଏବେ ଧର କୋଉ କରୁଛନ୍ତି ରେ ବ୍ଲୁ କଲର ଏଟା କଣ ଜାଣିଛ ହଁ ଏଟା ତ ଡଟ୍ କଲ୍ या पर एक व्हाइट कलर डॉट है देखा है कौन है सोरे व्हाइट कलर डॉट तो এটা আমার কোন না ডটেড কল কোন কল আমার ডটেড কল ডটেড কল व्हाइट कलर আসিও ব্লু কলর আসিও গ্রিন কলর भी আসিও গোটে বুঝি গেল কোন কলর আসিও রে ব্লু কলর গ্রিন কলর আসিও আর গোটে আছে ওয়ার কল মানে তারটা গুড়া হইতিও तुमको देखाओ ऊपर देखाओ तारटा राउंड राउंड पूरा है हां सेंटी कोयल कोयल बढ़िया खूब कम कोयल बढ़िया कॉइल पूरा कॉइल दिखाओ वेयर कॉइल